नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तृणमूल बूथ अध्यक्षा पतितपाल की बदमाशों ने रात के अंधेरे में हत्या कर दी। घटना रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में हुई। ग्राम पंचायत क्रमांक 1 के तृणमूल बूथ अध्यक्ष अंदुल बेरिया लगभग 50 वर्ष के थे। सोमवार 21 तारीख की रात बदमाशों के एक समूह ने उन्हें सड़क पर रोककर बुरी तरह पीटा और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के दौड़कर आते ही बदमाश भाग गए। स्थानीय लोगों ने तृणमूल कार्यकर्ता को बचाया और मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। 4 दिन तक भर्ती रहने के बाद शुक्रवार 25 तारीख की रात मुर्शिदाबाद मेडिकल अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। तृणमूल कार्यकर्ता ने 7 लोगों को पहचाना और उन 7 लोगों के खिलाफ रेजीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रेजीनगर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी फरार हैं। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাচ্ছি পতিত পাল আমাদের উত্তর কলোনির আন্দরবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কলোনির যে বুথ আছে সেই বুথের দীর্ঘদিনের বুথ সভাপতি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বলিষ্ঠ কর্মী। গত 3 দিন আগে আনুমানিক সন্ধ্যা 7:45টার দিকে ও বাড়ি ফেরার রাস্তায় টোটো নিয়ে বাড়ি ফেরার রাস্তায় কয়েকজন দুষ্কৃতী ওকে অ্যাটাক করার পরে তাকে তার মুখ বেঁধে রড শাবল আরো ইত্যাদি কিছু দিয়ে গুরুতর আঘাত করে। সেই আঘাত করার পর দুষ্কৃতীরা সেই মতো অবস্থায় পালিয়ে যায় এবং স্থানীয় লোকজনরা তাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে গত রাতে তিনি মারা গেছেন। তো তাই পতিত পাল বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে চিনতে পারেন, তাদের নামে অলরেডি এফআইআর হয়েছে। আমরা পুলিশকে বলেছি যে দ্রুত তাদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি এবং প্রশাসন সে ব্যবস্থা করছে। এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, আসামিরা সকলেই পলাতক, পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।